शमीम ने मुतबस्सम निगाहों से उसकी तरफ देखते ही अपना बाजू उसकी नाजुक और लचकीली कमर के गिर्द लपेट दिया। समीरा का मरमरी जिस्म कांपने लगा, फिर बदन में एक झुरझुरी ली और वो बड़ी बेकरारी से पहलू बदलने लगी। लेकिन जब शमीम ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू का हल्का तंग किया तो समीरा का भरा भरा जिस्म शमीम की गोद में सिमट आया और दोनों शबाब की रंगीनी में डूबे हुए जिस्म एक दूसरे को मोहब्बत का अफसाना सुनाने लगे। समीरा शमीम की छाती पर सर रखे उसकी गोद में पड़ी। उसकी शीशे की तरह चमकती हुई खूबसूरत छाती के रंगीन दिलकश और जहद शिकन उपहार शमीम की मजबूत छाती से टकराते रहे। माहौल पर खुमार और मदहोशी की सी कैफियत तारी होने लगी। थोड़ी देर ऐसा ही आलम रहा और दोनों एक दूसरे के बेकरार दिल की धड़कनें सुनते रहे। वक्त शब रोज़ के राहवार पर सवार बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गईं। समीरा की बड़ी बहनें रशीदा और अन्निसा छुट्टियां ख़त्म करके सिंध चली गईं। उनसे छोटा भाई सुहेल अब 3rd ईयर में था और वो खुद 2nd ईयर की तालिबा थी। इस्मत की क्लिनिक में मुलाकात के बाद शमीम पूरी छुट्टियां उसे कहीं दिखाई न दिया। 2-3 बार उसने शमीम के यहाँ जाने का इरादा किया, लेकिन एक हिजाब सा था जिसने उसे वहाँ जाने से रोक के रखा। एक रोज़ वो कॉलेज से निकलकर बाजार में थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद घर वापस लौट रही थी कि सड़क की दूसरी जानब उसे शमीम दिखाई दिया। आबिद इलेक्ट्रिक फैन कंपनी के बड़े गेट से निकला और दरवाजे के करीब ही नल पर हाथ मुंह धोने लगा। समीरा ने फौरन सड़क पार की, शमीम के पास थोड़ी देर खड़ी होकर मुस्कुराती रही, फिर पहली बार उसे उसके नाम से मुखातब करती हुई बोली, शमीम। शमीम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे थे। समीरा फिर बोली, क्या कर रहे हो यहाँ? शमीम मुंह पोंछता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, कुछ भी नहीं। कहाँ रही इतने दिन, मिले क्यों नहीं? ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। तो यहाँ कैसे आए हो? शमीम संजीदा हो गया। समीरा, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है, अब मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। सच? तुमने खुद ही तो कहा था जुआ खेलना बंद कर दो। समीरा इस इंकिशाफ पर वफूरी निशात में आपे से बाहर हो गई। तुमने बहुत अच्छा किया शमीम, मैं अब। वो कुछ कहते कहते रुक गई। शमीम फिर बोला, मेरे साथ चलोगी ना? कहाँ? हमारे घर। अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। मैं एक दफ़ा तुम्हें बुलाने तुम्हारे मोहल्ले भी गया था, लेकिन कुछ शर्म और अजनबियत के बायस तुम्हें बुलाए बगैर वापस लौट आया। मेरे मुतालिक कैसे पता चला? मैंने जब जुआ छोड़कर फैक्ट्री में काम करना शुरू किया तो बड़ी हैरान हुई और इस अचानक तब्दीली के मुहर्रक के बारे में पूछा तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया और फिर तुम्हारे साथ पहली मुलाकात भी तफसील से सुना डाली। उस रोज से वो तुम्हें मिलने के लिए हर वक्त बेचैन रहती हैं। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप अपना वादा तो पूरा कीजिए। कौन सा वादा? आपने तहमीना से कहा था ना कि आप समीना को साथ लेकर उनके यहाँ आएंगे। वो हर रोज आपका इंतजार करती है और अब तो उसने यहाँ तक जिद करना शुरू कर दी है कि उसकी अम्मी भी मुझे कई बार उसे अपने यहाँ जाने के लिए कह चुकी हैं। और हाँ, मैंने आपके लिए एक काम भी तलाश कर रखा है। कैसा काम? पहले चलिए घर, फिर आराम से बैठकर बताऊंगी। हमारे यहाँ चलोगी ना? हाँ चलिए। नहीं, तुम आगे आगे चलो, मेरे कपड़े मैले हैं, मैं तुम्हारे आगे चलता अच्छा नहीं लगता। शमीम ने शरारतन कहा। समीरा फौरन संजीदा हो गई। आप आइंदा ऐसे अल्फाज न कहिए वरना। शमीम ने बड़े शौक तबस्सुम से पूछा, वरना क्या? वरना बस कुछ भी नहीं। वो किलकिलाकर हंस पड़ी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते सर्कुलर रोड पर आए और वहां से शमीम के घर की तरफ जाती हुई गली का मोड़ मुड़ गए। समीरा शमीम के साथ उसके यहाँ दाखिल हुई। समीना बरामदे में कुर्सी पर बैठी पड़ रही थी। समीरा को देखती ही वो उठी और भागकर उसे लिपट गई। थोड़ी देर वो उसे प्यार करती रही, फिर दोनों के साथ आगे बढ़ी और उसी कमरे में दाखिल हुई जिसमें वो कुछ अरसा कबल अजनबी माहौल में एक शब गुजार चुकी थी। अंदर शमीम की अम्मी सफिया मुसहरी पर लेटी हुई थी। शमीम उससे करीब होते हुए पुरमसरत लहजे में बोला, अम्मी, समीरा आई है। सफिया उठी और बड़े शौक से पूछा, कहाँ है बेटा?
ये खड़ी है, देखिए। शमीम ने समीरा की तरफ इशारा किया। समीरा आगे बढ़ी। सफिया ने उसे पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसे अपनी छाती से लगाकर प्यार करते हुए कहा, बेटी, शमीम को नई राह पर लगाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारी बेहद मशकूर हूँ। समीरा ने बड़ी इनकिसारी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो खुद इनकी एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरी। सफिया ने लुकमा दिया। मुझे शमीम सब कुछ बता चुका है बेटी। इस वक्त तुम्हारी इज्जत बचाना इसका फर्ज था। मैं इसके उस अमल से बेहद खुश हूँ। समीरा जवाब में कुछ कहना चाहती थी कि समीना बोली, बाजी, चाय पियोगी या ठंडा? सफिया फौरन बोल उठी, समीरा बेटी कॉलेज से आ रही है, पहले जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, इसे सख्त भूख लग रही होगी। नहीं खाला, मुझे कतन भूख नहीं, समीरा ने समीना को रोकते हुए कहा। इस दफा शमीम बोला, हाँ समीना, मुझे भी सख्त भूख लग रही है, जल्दी खाना तैयार करो। समीना फौरन बाहर भाग गई। समीरा भी अपनी जगह से उठकर उसके पीछे आई और अभी वो कमरे से बाहर भी न निकलने पाई थी कि शमीम जोर से चिल्लाया, समीरा रुक जाओ, सच सख्त भूख लगी हुई है, करने दो उसे खाना तैयार। समीरा ने मुड़कर पीछे देखते हुए कहा, मैं उसे खाना पकाने से नहीं रोकती, मैं सिर्फ काम में हाथ बिठाने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद समीना के साथ खाना पकाने और घर के दूसरे काम धंधों में कुछ इस तरह मसरूफ हो गई जैसे ये घर किसी और का नहीं, उसका अपना ही हो। खाने के बाद समीरा फिर सफिया के पास बैठ गई। उसके करीब ही शमीम और समीना भी अलग अलग कुर्सियों पर बैठे थे। कुछ देर सब इधर उधर की बातों में मसरूफ रहे। आखिर शमीम ने बात का रुख बदलते हुए कहा, समीरा, तुम कह रही थी कोई काम तलाश किया है? हाँ, बड़ा अच्छा काम है, समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मसलन कौन सा? मैंने तहमीना से बात की थी, उसने अपनी अम्मी को रजामंद कर लिया है। आप पिछले पहर उन्हें पढ़ा दिया करें। ट्यूशन पर क्या? हाँ, लेकिन कुछ नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रजामंद किया है। अब आप इनकार न कीजिए। वो हैं कितनी बहनें? बहनें तो वो 4 हैं। सबसे बड़ी का नाम खुर्शीद है और सेकंड ईयर में है। उससे छोटी परवीन है, वो इंटर में है। लेकिन ये दोनों बहनें सिंध में अपने अब्बा के पास रहती हैं। वो वहाँ क्या करते हैं? उनके नवाब शाह में 15-20 मुरब्बे हैं, बस उनकी निगरानी करते हैं। तो क्या वो घर अपनी अम्मी को मिलने भी नहीं आती हैं, लेकिन 2-2, 3-3 साल बाद। और हाँ, उन दोनों से छोटी का नाम तहमीना है, जिसे हम प्यार में बाबू कहते हैं, और उससे छोटी नायला अमरीन है, जिसे सब बेबी पुकारते हैं। आपको सिर्फ बाबू और बेबी को पढ़ाना होगा। वो आपको 60 रुपए माहवार दे दिया करेंगे। उनका कोई भाई नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, वो भी अब्बा के पास सिंध में रहता है। सबसे बड़ा है क्या? नहीं, खुर्शीद से छोटा और परवीन से बड़ा है। और हाँ, सबसे बड़ा भी उनका एक भाई है, उसका नाम जमशेद है और वो आर्मी में कैप्टन है। बस 2 ही भाई हैं। हाँ, तो फिर कल से आप आया करेंगे ना? नहीं, कल तो मैं समीना के साथ वैसे मिलने आऊँगा। तुम पहले बात पक्की कर लो, फिर मैं पढ़ाने आया करूँगा। मेरी तरफ से तो बात पक्की है। बहरहाल कल मैं आपकी मौजूदगी में चची से भी कहलवा दूंगी। कमरे में कुछ देर सकूत रहा, फिर शमीम की आवाज गूंजी, समीरा, वो तुम्हारे भाई है ना? क्या नाम है उनका? मैं उनका नाम भूल गया हूँ। समीरा ने शौक और सवालिया नजरों से देखती हुए कहा, सुहेल। हाँ, वो पढ़ते हैं क्या? हाँ, बीए फर्स्ट ईयर में है। सिंध में है क्या? नहीं, कहीं जमींदार कॉलेज में पढ़ते हैं। समीरा उठ खड़ी ही। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप कल आएंगे ना फिर? शमीम ने कुर्सी पर बेताबी से पहलू बदलते हुए कहा, बैठ जाओ ना, क्या करोगी जाकर? नहीं, अब चलती हूँ। सफिया भी बोल उठी, बैठ जाओ ना बेटी, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं खाला, चलती हूँ। भाई जान कॉलेज से लौटकर इंतज़ार कर रहे होंगे। तो क्या तुम खाना खुद ही पकाती हो? नहीं, खाना तो चची पका कर देती हैं। सफिया ने इस दफ़ा शमीम से कहा, जाओ बेटा, समीरा को घर छोड़ आओ। नहीं खाला, मैं चली जाऊंगी, इनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं। समीरा ने मेज़ पर पड़ी अपनी किताबें उठाते हुए कहा। समीरा ने किताबें संभाली
کپڑے درست کیے اور مسکرا کر شمیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کل ضرور آئیے گا، ہمارا گھر تو دیکھا ہوا ہے نا آپ نے؟ نہیں تو محلہ تو دیکھا ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ ٹیلی فون ایکسچینج کے پیچھے جو بڑی سی 2 منزلہ عمارت ہے نا، جس پر جمشید منزل لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہاں وہی، وہ میرے چچا کا گھر ہے۔ اس کی دائیں طرف جو سفید عمارت ہے وہی ہمارا گھر ہے۔ آپ ہر حال چچا کے ہاں ہی آئیے گا، میں کل وہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ شمیم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سمیرہ چند قدم دروازے کی طرف بڑھانے کے بعد پھر واپس مڑتی ہوئی بولی، آپ تقریباً 5 بجے کے قریب آئیے گا۔ شمیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ضرور آؤں گا۔ سمیرہ مکان سے باہر نکل گئی۔ شمیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمینہ پھر اسی طرح بیٹھ کر پڑھنے لگی اور صفیہ بستر پر دراز ہونے کے بعد نہ جانے کن کن بے ہنگم سوچوں اور غیر مسلسل خیالات کی کھڑیاں جوڑنے لگی۔ دوسرے روز ٹھیک 5 بجے شمیم سمینہ کے ساتھ جب جمشید منزل کے بیرونی گیٹ پر پہنچا تو تہمینہ اندر سے بھاگتی ہوئی آئی اور مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان آئیے نا، آپ باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ شمیم خاموش رہا۔ تہمینہ آگے بڑھی اور بڑے پیار سے شمیم اور سمینہ کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد سمیرہ اپنی چچی تنویر اور ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ شمیم پر نگاہ پڑتی ہی وہ دنگ رہ گئی۔ شمیم ایک بے حد قیمتی اور نہایت عمدہ کٹنگ کے سوٹ میں بے حد سمارٹ اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ سمیرہ اس کے حسین سراپا میں کھو کر رہ گئی، لیکن تنویر کی موجودگی کے احساس نے اسے چونکا دیا۔ وہ سنبھل کر آگے بڑھی اور شمیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ہے میری چچی تنویر۔ شمیم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سلام کیا۔ سمیرہ نے اس دفعہ اس چھوٹی بچی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ہے نائلہ امبرین، جسے ہم بی بی کہتے ہیں۔ تنویر اور سمیرہ کرسیاں کھینچ کر سامنے بیٹھ گئیں اور شمیم نے بی بی کو پکڑ کر پیار کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھا لیا، جو جلد ہی اس سے کچھ اس قدر بے تکلف ہو گئی کہ لپٹ لپٹ کر شرارتیں کرنے لگی۔ تنویر تھوڑی دیر شمیم کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر کسی گہری سوچ سے نکلتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، شمیم مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس سے قبل بھی تمہارے ساتھ کہیں ملاقات ہو چکی ہے۔ تمہارا چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا دکھائی دیتا ہے۔ شمیم نے بڑی سعادت مندی سے کہا، میں اکثر بازار جاتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں کہیں آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہو۔ تنویر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یوں نہیں، مجھے کچھ اس طرح احساس ہوتا ہے جیسے… ہاں یاد آیا، سمیرہ کا ایک خالہ زاد بھائی انجم ہے، تمہاری شکل اس سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ اس کے ابا اور امی نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی ایک اور خالہ کے پاس لاہور رہ رہا ہے اور آج کل ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے۔ تنویر نے کچھ رک کر کہا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، سمیرہ مجھے تمہارے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا چکی ہے۔ میں تمہارے حالات سے بڑی متاثر ہوئی، خاص کر تمہارے اس کردار نے تمہیں اور زیادہ پروقار اور شستہ ورفتہ بنا دیا ہے کہ تم ایک بار سمیرہ کی عزت بچا چکے ہو۔ شمیم کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والا تھا کہ ڈرائنگ روم میں سمیرہ کی ماموزاد بہن کنیزہ اور نسرین داخل ہوئی۔ وہ خاموش رہا اور تنویر دونوں کا اسے تعارف کرانے لگی۔ پھر چائے کا دور شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں گزر گیا اور پھر شمیم تنویر سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تنویر اور سمیرہ بیرونی گیٹ تک اس کے ساتھ آئیں اور جب شمیم مکان سے باہر نکلنے لگا تو تنویر بڑی شفقت سے بولی، شمیم کل سے تہمینہ اور نائلہ کو پڑھانے آیا کرو گے نا؟ شمیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ نہیں بیٹا، انکار نہ کرنا، کل سے تم ضرور آیا کرو گے۔ شمیم نے متبسم نگاہوں سے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کے اشارے سے ہاں کرنے کے لیے کہا اور شمیم کی مترنم آواز گونجی، آپ فکر نہ کیجیے، میں کل سے ضرور آیا کروں گا۔ شمیم سمینہ کے ساتھ مکان سے باہر نکل آیا۔ سمیرہ اور تنویر پھر ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ وقت کا تیز دھارا شب و روز کو اپنے ساتھ تنکوں کی طرح بہاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ گرمیاں سردیوں میں بدل گئیں۔ شمیم فیکٹری میں بطور کلرک کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ تنویر کی دونوں بچیوں کو بھی 60 روپے ٹیوشن پر پڑھاتا رہا
اور اس طرح وہ بڑی تیز رفتاری سے ایک نئی منزل کی طرف گامزن تھا جو سماج کی نگاہوں میں نہ پر تنقید تھی اور نہ ہی قابل اعتراض۔ دسمبر کی وہ سردی سے ٹٹرتی ہوئی اداس شام تھی۔ سمیرہ، تنویر، تہمینہ اور نائلہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی بڑی بے چینی سے شمیم کا انتظار کر رہی تھیں۔ 7 بج چکے تھے لیکن وہ ابھی تک پڑھانے نہیں آیا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت اور سب کے چہروں پر اداسی سی تھی اور پھر تنویر کی آواز بلند ہوئی، سمیرہ، شمیم ابھی تک پڑھانے نہیں آیا، خدا خیر کرے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو، نہ جانے کیا بات ہے، مجھے اس سے اپنے بچوں جیسی محبت ہو گئی ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے بیٹی، تم اس کے گھر جا کر اس کا پتہ تو کرو۔ سمیرہ کچھ کہے بغیر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور جب وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے لگی، تہمینہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور ضد کرتے ہوئے کہا، آپ ہی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سمیرہ واپس مڑی، بڑے پیار سے تہمینہ کے گال تپتپا کر اسے دوبارہ تنویر کے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، بابو تم بیٹھو، میں ابھی آئی۔ تہمینہ خاموش ہو گئی اور سمیرہ بڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ سرکولر روڈ کو عبور کرنے کے بعد سمیرہ جب شمیم کے گھر پہنچی تو مکان کا بیرونی دروازہ بند تھا۔ وہ بلا توقف دستک دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو سمیرہ دنگ رہ گئی۔ عصمت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سمیرہ کے منہ سے بڑی حیرت سے نکلا، عصمت باجی تم یہاں؟ عصمت نے بڑے اداس لہجے میں کہا، ہاں سمیرہ، تم بڑے اچھے وقت پر پہنچ گئی، میں سمینہ کو بیچ کر تمہیں بلانے ہی لگی تھی۔ سمیرہ نے بڑی پریشانی سے پوچھا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، عصمت کا لہجہ گلوگیر تھا۔ کیا ہوا؟ تم پہلے اندر تو آؤ، پھر بتاتی ہوں۔ سمیرہ الجھی سی اندر داخل ہوئی۔ عصمت اسے شمیم کے کمرے میں لے گئی جو ایک ریشمی اور قیمتی رضائی میں لپٹا بے حس لیٹا ہوا تھا۔ سمیرہ نے گھبرا کر پوچھا، باجی انہیں کیا ہوا؟ عصمت خاموش رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمیرہ بے تاب ہو گئی، باجی بولتی کیوں نہیں، کیا ہوا انہیں؟ عصمت کی طرف سے پھر کوئی جواب نہ ملا۔ سمیرہ اس دفعہ آگے بڑھی اور عصمت کو شانوں سے پکڑ کر بڑی سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، باجی خدا کے لیے کچھ تو بولو، کیا ہوا انہیں، تم چپ کیوں ہو؟ عصمت نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں چھپانے کے لیے اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن ضبط کے باوجود بھی اس کے منہ سے آہ میں ڈوبی ہوئی ایک سسکی نکل گئی۔ سمیرہ کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا۔ عصمت کو چھوڑ کر وہ شمیم کی طرف بھاگی اور بڑے پیارے انداز میں اسے جھنجھوڑنے لگی، لیکن وہ بے ہوش پڑا تھا۔ سمیرہ بڑی بے تابی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر رضائی ہٹا کر اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ دیر دل کی دھڑکن محسوس کی، آخر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر اب غم کی پرچھائیاں تھیں۔ عصمت اس درمیان میں شمیم کی مسہری کے قریب کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ سمیرہ بھی اس کی طرف بڑھی اور اسے جھنجھوڑ کر منت کرنے کے انداز میں کہا، باجی خدارا کچھ بولو، انہیں کیا ہوا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، بولو نا، چپ کیوں ہو؟ اگر آپ اسی طرح چپ بیٹھی رہیں تو میں… اس کا غم گہری ہچکی میں ڈوب گیا۔ عصمت گھبرا سی گئی، ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹھ جاؤ سمیرہ۔ سمیرہ کرسی کھینچ کر عصمت کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ بولیے، کیا ہوا انہیں؟ عصمت کا لہجہ اداس تھا۔ سمیرہ، ان کے پاؤں کی رگ کٹ گئی ہے۔ باجی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سمیرہ، یقین نہ ہو تو دیکھ لو۔ عصمت نے اٹھ کر اس کے پاؤں سے رضائی سرکا دی۔ سمیرہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس کے پاؤں پر سفید پٹی بندھی تھی جو جا بجا خون سے تھر تھی۔ عصمت پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سمیرہ نے نڈھال ہو کر اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹکایا اور ٹکٹکی باندھ کر شمیم کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب کیا ہوگا باجی؟ عصمت اب سنبھل چکی تھی۔ تم فکر نہ کرو سمیرہ، خدا نے چاہا تو بہت جلد ان کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ زخمی کیسے ہوئے؟ فیکٹری سے چھٹی کر کے جب یہ باہر آ رہے تھے تو ان کے آگے آگے لوہے کے چھوٹے بڑے اور وزنی ٹکڑوں سے بھری ہوئی لوہے کی ایک ٹرالی فیکٹری کی بھٹی کی طرف جا رہی تھی۔ جب یہ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو ٹرالی نے کرش کی ایک ابری ہوئی اینٹ پر سے گزرتے ہوئے ہچکولا کھایا اور لوہے کا ایک وزنی ٹکڑا شمیم کے پاؤں پر گر گیا، جس سے ان کی نس کھٹ گئی۔ پھر یہ گھر کیسے پہنچے؟
शमीम के जख्मी होने के बाद फैक्ट्री के मालिक से कहकर मुझे फ़ोन करा दिया। मैं वहां पहुंची और कार में बिठाकर शमीम को क्लिनिक ले गई और वहां अच्छी तरह मरहम पट्टी करने के बाद यहाँ ले आई। समीरा ने कुछ सोच कर पूछा, बाजी सफिया खाला और समीना कहाँ है? शमीम को क्लिनिक के पिछले कमरे में लिटाकर मैं सफिया खाला को भी यहाँ से ले गई थी। क्लिनिक के एक दूसरे कमरे में लिटा दिया और शमीम को मैं यहाँ ले आई। वो मेरी नर्स आलिया की निगरानी में है। समीरा ने हैरत से पूछा, लेकिन आप उन्हें वहाँ क्यों ले गईं? समीरा, उन्हें टीबी है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें शमीम के जख्मी होने का पता चले। जब तक इनका पाँव ठीक नहीं होता वो मेरे क्लिनिक में ही रहेंगी। समीना भी उन्हीं के पास है। 9 बजे तक वापस आएगी। और उनके पास कौन रहेगा? मैं जो हूँ। कमरे में चंद लम्हे उदास सा सकूत रहा। आखिर इस्मत बोली, समीरा तुम बैठो, मैं शमीम के लिए दूध गर्म कर लाऊं? समीरा ने इस्मत का हाथ पकड़ लिया। नहीं बाजी, तुम बैठो, दूध मैं गर्म करती हूँ। इस्मत ने फिर उसे पकड़कर अपनी जगह बिठाते हुए कहा, तुम बैठो समीरा, मैं खुद दूध गर्म करती हूँ। हाँ ठहरो, मैं शमीम को तुम्हारे आने से मुतला करती हूँ। रहने दीजिए बाजी, वो तो। नहीं समीरा, ये बेहोश नहीं है, सिर्फ मार्फिया के टीके से कुछ गनुदगी सी हो गई है। इस्मत शमीम की तरफ बढ़ी और उसकी ठोड़ी पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा दाएं बाएं हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद शमीम ने आंखें खोल दी और इस्मत हसीन चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट लिए बड़ी शौक निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, शमीम देखो तो कौन आया है। शमीम ने 2-3 बार आंखें झपकी, फिर बड़ी मासूमियत से पूछा, कौन आया है इस्मत? इस्मत ने समीरा की तरफ इशारा किया, वो देखो कौन बैठा है। शमीम ने समीरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, लेकिन उसकी हालत ज़ार देखकर समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। शमीम उसे कुछ कहने ही वाला था कि इस्मत बोली, समीरा तुम ज़रा शमीम के करीब होकर बैठ जाओ, मैं ज़रा दूध गर्म कर लाऊं। इस्मत बाहर निकल गई और समीरा कुर्सी खींचकर शमीम के करीब हो बैठी। कमरे में 2-3 मिनट सोगवार सी खामोशी रही। आखिर शमीम ने पुरदर्द लहजे में पूछा, समीरा तुम रो क्यों रही हो? साथ ही उसने समीरा का हाथ भी पकड़ लिया। समीरा ने हल्की सी सिसकी ली, फिर जल्द ही संभल कर बोली, आपने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? पगली, मामूली सा जख्म है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, तुम रो क्यों रही हो? समीरा ने कुछ कहे बगैर अंगिया में उड़सा हुआ रुमाल निकाला और शमीम की पेशानी पर खून के चंद दाग साफ करने के बाद रुमाल उसके तकिए पर ही रखकर एक हाथ शमीम के हाथों में ही रहने दिया और दूसरे हाथ से शमीम के बालों में कंघी करने लगी। शमीम फिर बोला, समीरा कब से आई बैठी हो? अभी अभी आई हूँ। मेरे जख्मी होने का कैसे पता चला? यहाँ आकर पता चला। मैं तो वैसे ही आपके वहाँ न जाने की वजह से आपका मालूम करने आ गई थी। अकेली ही आई हो क्या? जी, बाबू और बेबी को साथ लेती आई होती। वो तो बसी थी, मैं खुद ही नहीं लाई। वैसे चच्ची और वो दोनों बहनें आपकी गैर हाजिरी की वजह से सख्त परेशान हैं। इस्मत गरम गरम दूध से भरा हुआ गिलास उठाए अंदर दाखिल हुई। शमीम कोई जवाब देने के बजाय खामोश सी रहा, लेकिन समीरा फौरन अपने हाथ जुदा करके रोए सुखन बदलते हुए बोली, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है? शमीम उसकी हाजिर दिमागी पर मुस्कुराने लगा, नहीं कोई ख़ास नहीं। इस्मत ने जो इंजेक्शन दिए हैं उनकी वजह से काफ़ी हद तक आराम है। इस्मत भी करीब पहुंच गई और दूध का गिलास शमीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शमीम उठो, दूध पियो।